ओलवालिता खाइथिले मोर दौड़ुथिता भंगा छता राय सोता मोर कथा के तुई हेतु करुथा असहुरा डाककु मुझे कोन पथे सुनिमा कोन पथे सुनी
যদি মুদি জুড়ে দিয়ে নাই পারলো আর তোমার ছাতিরা দম আছে এটা নাই মাখলে কা হবা কা এ উসনা তসু গুরু নাই করি পাকে আসু পাঠ নাই পড়ি পুরাণ ফসু যমুনা ঘাটে পানি পিউছে বন্ধ পটে আর দেখলা বেলকা মুনস গুটে এন্তা কহি জানসু তুই নাই জানি করি আইসু কাই বইরা টুরু আর ঢেড় সাপ পরি টেকু চুমেরু ই আসো আসো বলি মতে ডাকু যশ ভারু আদ্যক্ষর কিয়ে কহ জন্মি ঠিকা ছাড়ু আসো আসো বলি মতে ডাকু যশ ভারু আদ্যক্ষর কিয়ে কহ জন্মি ঠিকা ছাড়ু এহার আদ্যক্ষর প্রান্তরে রখিব ভাই প্রান্তরে রখিব এবেলি অক্ষর দিয়ে বুঝাই কইব এ দেখো তো সত্যবান সঙ্গে সাবিত্রী থিবারু রখিলে স্বামীଙ୍କ প্রাণ হরি নিন্দা করি হিরণ্য মরিছি বিবাদরে দুর্যোধন বিলেই বই পড়িছ বিলাই বহি বলে কাই না হয় না সেটা বিলাই বহি বলি তো লেখা নাই দেবা কাহে ছবিল বর্ণবোধ ছবিল বর্ণবোধ পড়িছ অ আ জুড়ে লেখা আছে মুই সেথিরু পত্রবুঝা আগ পাঠ পড়ব প্রথম শ্রেণী তারপরে 2 জীব তারপরে 4 জীব তারপরে 3 জীব 5 6 7 10 তক পড়ছন লোক আর আসো আসো আর আর আসো আসো বলি মতে ডাকুছ ভারু গো ডাকুছ ভারু আদ্যক্ষর কিয়া কহ জন্মি ঠিকা ছাড়ু গো জন্মি ঠিকা ছাড়ু এহার আদ্যক্ষর প্রান্তরে রখিব গো প্রান্তরে রখিব এবেনি অক্ষর দিয়ে বুঝাই কহিব গো বুঝাই কহিব আর তাଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଜଣ ହୋଇଲେ ବାହାର আর এ সভারে বুঝাইব ডাকুয়া নাগর আর কেউ অক্ষর ধরিণ হইলে উৎপত্তি সে হইলে উৎপত্তি আর সেମାନଙ୍କ নাম মতে কহিব জ্যোতি গো কহিব জ্যোতি আর ସେମାନେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦାପରଙ୍କ ଧୀରେ ମା ଦାପରଙ୍କ ଇରେ আর কি নাম ধরিণ সেই হইলে উৎপত্তিরে হইলে বাহার আ জুড়ে সে অ আরু কানা কানা বাহারিছে তারপরে হর্ষই দীর্ঘ হর্ষ দীর্ঘ এ ওই ও ও আছে কহ কহন আদি মাতাঙ্ক জন্ম নিরাকারঙ্ক জন্ম কহ কহন কেউ পরি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেউ পরি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মর্ত্যরে আসিছে কহ কহন আদি মাতা
কহ জন্ম মীরা কারণ কহ জন্ম কহ কহ পয়লা কি আর আছে পয়লা পয়লা ভাই না পয়লা বলতে কাজে चल सोला এ তো কারো বাড়ি কেতে কও তোমার বাহানা করে আর ছেলের পুরো ছেলে কাহে জানো তুই মঙ্গলবার মোর মুসুরি দানি ঘুসুরি কাই চিরু সুনার বাড়ি বাড়ির দুবো গিতি গুজাগিরি আজি দুরা তোমার ঘর কে নাও আহা ये বদরতলা মতে কাহে লাগি আসো আসো বইটা খুঁজে বলছি হ্যাঁ দেখো তো এড়ে বড় সভাটাকে কেন ওরা ডাকিଥିଲା যে ডাকুছ ওরা দিতে যে আস আস বলি যে ডাকুছ আমার ঝামু যাত্রাকে ভগবান শঙ্কর ডাকিଥିଲେ রাম ডাকিଥିଲେ কি নৃসিংহ ভগবান ডাকিଥିଲେ হে যে পুরী মন্দিরের কালিয়া কাঠ আছে যে গুলা গুলা হয়েছে হে ডাকিଥିଲେ মানে কায়না পত্র হচ্ছে হ্যাঁ এ কায়না পত্র হলা जमरू छाला नहीं হ্যাঁ धरी এ আসরে পাতিরা লতে মরমরি বনারো মরমরি বনারো এ তুই নাই তিরা পাতা দিতে সুন্দরলো দিতে
जे पुरी रे जे कालिया ठाकुर अछ एरे एरे आखी पर तार सब दुनिया सारा देखु हे कालिया गला से लक्ष्मी को 12 बस्ता को निकले दिखला हेला केतना हल हे जे कृष्ण वर्ष हरे राम बोली वर्ष हे कृष्ण जदी राधा के भोग पाउथला निकले देकी ताके केतना कर हेबा ए देखो तो पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नाही तांकरी आशीष सहायक सिना विपद उतरिबा पाई मुई तो तंकु पतरे जा आसो आसो बोली जब सभा के डाकु किए बोलिया तबे क्या न हे राम के मना गजा मुई तो का बोलू जा मुई तो का बोलू जा हां तू काहे मने छकी हो जो आ कासे से राम का गजा ए सोड़ा सोड़ा सावधान प्रसारा उतारा राजा
से केउ ताने जन्म पाइथिले से जन्म पाइथिले रानी रही थिले केहू करी राम तो जननी हेले केहू पुण्य करी आज गोटे प्रश्न हे राम कौशल्या गर्भरे जन्म हल आमर कली जुगर केतने केते मागेरा हमें अछु नहीं अछु कि नहीं से कौशल्या जते बेले जन्म कले गोटे पो से सुपुत्र करथिले कि कुपुत्र करथिले जे सारा जगत रे स्वर्ग मोट पाताल रे पूजा करजो ताकू कि नवाहर का ना पड़छ राम से कौशल्या रानी काई पुत्र रे जन्म करथिले जे स्वर्ग मोट पाताल रसा तळ वितळ तातळ सातटा कुलो जते पूजा करछो आर कौशल्या रानी रही थिले केहू करिगो से जे केहू करी জীবনরে রামায়ণ অতি হই আর পুরি কই গেই কর উপজন্ম কহরে উপজন্ম কহ আর কি পাই রাম কোঠারে হিংসা ভাব তার অহংভাব তার कौशल्या जनता राम को किछि नाही कही कि कोकी जेता भाषा देकी ताके भरके पठाला हेंता माई कली जुगरे वाला नाही हबा केन घके हले पठे कि काहे लगे पठाई दे भाई ना ये सत्य कोता करा जानबा आ ये काहे लगे अरे बेटी बंदा हसी घरे धोखा नाही उड़ा बारे माई जे बंदा पर घरे अरे बिना बकारे बिना टंकारे चाकरी करू जा पर घरे भागो भागो मोर माई बत थामी ना जाए तुमर घरबो सकारे संजे माछ भीतर खाबी होई जा मुझे घर भीतर रहि जो तू से काहे लगे पठाला तू से कोता काहे फारू भीतर कथा से कथा कहला के से कोई गई से काहे लगे राम भगवान को वनवास पठाई जे तू सत्य दुर्गा हो काहे जाऊ जो तू सत्य रह तू सत्य रह हे ओकरानीरा ओकरानीरा कि हती लाई कथा रहছে ओनार करो लागि धर्म पद सीना रखी गले कुल टेको तुमे हेले राम मुहोई नि सीता धनु भांगी रख टेको हे कौशल्या पूर्व जन्म को दशरथ पूर्व जन्म को आर कोकी का कबा के मन अहंकार कथा सिखी दिली ठीक भाईरा ये पदराई दे का करवाली कोई के ताके अहंकार गिर पठाला बोलजे आगो होई जीवन हां आ कथा सुनी चता होजी जीवन और धारावती मिटा लागि जीवन मेरी काल जाई करो ट्रीटमेंट इटा गप बंधुर लेखन तो नाही भावन हां केन डागा सुनवाले को मुई जेटा पत्रिका सेटा को
তিনটা কি চারটা পচরা হই চারটা পাঁচটা পদা চারটা পাঁচটা ছাড়া কাবার গাইলে হয় কহ পয়লা কেন হ্যাঁ দশরথ সত্য যুগরে কেন জন্ম হইতিরে কৌশল্যা কাই ব্রত এ যা বাজারেলা শুনরা তপ্ত সারা রামায়ণ দশরথଙ୍କର ପୂର୍ବ କାରଣ କୌଶଲ୍ୟା ରାଣୀ ପୂର୍ବ କାହାଣୀ আর পুত্র হেরে প্রভু রাতির ঘুমনি এ তেরি জনম তা কথা কি জানিবু তার কি জানিবু তার মঙ্গল কুসুমের মালে তারা পড় কারণ তারা
बोलतरा हां নাই গা এ সোনা তারা রাতা রাতা রাম বনবাসর কথা কই কই করি নথিবে মাতা কই কারণ কହୁছি শুনো জগবন্ধু রামায়ণ প্রমাণ আ মাইন ঠিক নাই হলো ভাই না বহুত দূর কথা যাইছে এ দেখো নাই গা কেতে আরাম আছে গো কি কলি যুগরে যে নবা হওয়া সুরা কাণ করছ মোর ছয়া পিলা ধরি কিরি মুই যাইছি ভৌঠুলে ধরি কিরি দেখি সকে যে তুমি কাম বলো পরশুরাম পুরাণ আছে মুই পরশুরাম পুরাণ দেখি যা মুই দেখি যাই যাও দেখি আমার কথা এ পরশুরাম পুরাণ বলা হয় না ডিগ্রি কইলো খান আর দুটো কাম পদ্মকল্প রামায়ণ বলছো হেরে পুরাণ আমি মাঝি আলো কই কই জন্ম দিলা গিরি বচ্চ পুরা লগিরি বচ্চ পুরে स्वामी मुकुटे नवग्रह अछन 13 वर्ष से मुकुट जे बांधे सही के मरबे बोलछे मुई है कथा ना जानी का दशरथ के शनि दशा लागि थिला राम जदि बनवास जीवा बोली शनि दशा लागबा बोली मुने जानी हटा बाप रे बोल कथा ने कहि दउ अरे छोटो जाना सुनी दिना रानी कोई कइलो रानी कोई कई
সংকটটা বুঝ দূর করি বলছে আয় রাম বলি করি বনবাস করে ভরত রামানি কি অবস্থা হয় কি মুকুট সে আসরে দিবা বলছে আর ভাগে অহংকার করে পঠাই দিলা হেন্তা কা বলছিলি কাই লাগি যে আমার কলি যুগর মাইকেরা মানে সাবত মা মানে হেন্তা কসর করি হেতে লাগে এ শ্রী রামপতি কেতে ভগতি সে তুদা পররে দশবন্তি সুকৃত ফলে সৌভাগ্য বলে তেরু শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ ধৈরে করে আর ভাবতি রসিনা ভক্তি বিরেদ ভাবতি রসিনা ভক্তি বিরেদ ভবত হেরে নাই হেটা মন পাইলা যে আজ যে কথা গো হে দশরথ রাজা মাইকেরা কেতরা জানছ কৌশল্যা সুমিত্রা কোকে বাবা হাতি তিনটা তুমি হেতি জানছ তুমি কাই নবা হ শুনি যাও গো মুই মাঝি তে কি তোমাকে পত্রউছ কেতরা মাইকেরা দশরথ ভাইনা ये जन কথা কহু যে নবাহ সুরি জবাটা ভাইনা ঘর ঠিক ওলা ভাত পড়ি গলে ঘুরে টুরে ধার মার 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 কিছু শুনা না আমি শুনলে কারা আছে মোর ছুয়া মানে তিনটা ছুয়া ধরকি কে গুচু খাবি বাবা কে বিস্কুট খাবি বাবা তোমার রামার কা শুনলে মোর কাইটা হচ্ছে মোমো খাই সালে পলো কে দশরথ মাইকেরা কেতরা 365 টা আর গুটে মাইকেরা ঝিওতে জন্ম করতেলা জানতো কি হে দশরথ রাজা এরকি উলু যে তাকে দুই মাস ঝকে বলকে পঠাই দেলা যদি গুটে ঝিও হয় কুলগুড়া হাইকি জনে ছিলে অযোধ্যা পুররে যেতে বেলে দশরথ রাজা কৌশল্যা কোকেই সুমিত্রা মানে বাঁধ বাঁধিনী হেকি কুলগুড়া হাইকি ছিলে অযোধ্যা পুররু ঘরু বাহালে হাতা কলা কেন মাইকেরা গুটে কেন দেবতাকে পূজা করি ঝিওতে জন্ম করতেলা যে দশরথ রাজা কা হালা যে ঘরে না রাখে ইটা সে নবা হস নিয়ে তো মরা মানে ভাইনা চাওলা কেন থইলু কাতা খুঁজে নাই নেব আমরা আগো গজাম বনুয়া জন্য আউ এক কথা শুনো ই দশরথ সূর্যবংশী রাজন শান্তা কুমারী কন্যা তাঙ্করি কেউ নারী ছিলে জন্ম করি কৌশল্যা কৌশল্যা কা ঝরে জন্ম আমি কোসলা বলি কহু জবা মুই পত্রও যা থাকু কোসলা কি কই কে বলি কহু জবা তুই তো পতরা বুড়ার পতরাবু কাই না পালা ভাই বুঝে বসিলো না আর শুনো শুনো সহুরা গো দেই মন কন গো দেই মন কন আর দশরথ সূর্যবংশী অযোধ্যা রাজন অযোধ্যা রাজন আর শান্তা নামে কন্যা দিয়ে তাঙ্করি যে ছিলাম ঝিও দিয়ে আর ভাগ্য বলে কেউ নারী জন্ম করিছিলা আর স্বভাবে তো শ্রী জাতি ন জানি কিছু ন জানি কিছু রামায়ণ কথা মতে কহিব বুঝাইব বুঝাই এ মাইলা ঝোকা পলারে ফুকা জুড়েলে মাউকে 3টা টোকা চুন্নির গাই বেকে ফিরকা বৌদ শহরে বন্ধ বোকা কেতে মারুও চুরি যাই কারে কোনটা দিনা ভাইনা কা বলু যে কাইরা ভাইনা বলছো আর বলে কথা দুজন ও বাবা কোন বলে তুমি যেতে বেলে গাউছ আরে বাবা তোরাই পুরা পড়াই নাই মানবার লাগি তোরা নাক ফুড়াই নাই মানবার লাগি হয় না আর এ তোরা পুরি হুড়ারা যা মাগে তু তোরা শান্তা কন্যা জন্ম কা উদর
कौशल्या सुमित्रा कोके इमरा थिले ई चित्रा जन्म करथला संता के আর কেনতা হবা केन बहिरो छे मते कहबो হ্যাঁ केन बहिरो হাজা এ শান্তা কন্যা গর্ভধারী রানী নাম চিত্রা লো রানী নাম চিত্রা আরে জন্ম কালে সোলো কন্যা দশ দে লাগিলা হো দশ দে লাগিলা केतला जुगरे गुटे कन्या के 16 घंटा 200 लागले दशरथ राजा निकलै गला तार मां के कला निकलै गला ई कोली जुगरे सरे काई कहला काई कहला 19 दिन जन्म होइते भाना ये का हो जे हां देखा जी बीएम हां देखावा के पड़वा जी काई लगा लगा ए लोग ने लोखा भी ए सोलो कोना दोस्त कोना रखिना जगाई दो रखिना जगाई तू केते खल्ला मार खुदुचु कोई जुगल लुके सबु जते नवा हो सुंदरा कानाजन करतन हातरा किछि नै न सो जंजरा जंजरा खाई मारे भाई ना तू बिलाई भाई पड़ी तू कर बिलाई भाई भी भारी मारे हां लगा तुलसी रामन ए तो खिरी रामायण रा देखे मुए तो चलो देखी मुए तो
छली बागी लेंदो बीट बीटा सु आरो न झाके तुई हसु किलाई केर सजन बारो कुठिरु मुहि ए चारी पानीरु रो चारी पानीरु ए चारी पानीरु जी मुकोलाई तो बतिमुलाई गिले में खापी धरी बाबू ज्ञान गिले वही खापी दउचा देखो तो आज के कथा है रामर साके जदी संस्था के जदी 16 घंटा 200 लागला मासी दिन जन्म हेला बोला दिन बेला देते दशरथ मोरबा घरे रखे बुझी पारलो कि आ राती जदी रहबा से संस्था झियोटा से जन्म कला झियोटा ओ सोल्या कोके मोरबे बुझी पारलो कि सेति लागि दशरथ रा निकले गला से 16 घंटा 200 के से घंटे परे गले लोमो पद नहीं लला सेने देखला कालू थन दुई माछ हेता कर्म करछ तमर तो ओरा जते नहीं नहीं काय करमो सरा हला काय कर्म गुना अभाव रे जना थिला भाइना ताके केता बुद्धि फुला लगी ताके पालन करा है जे हां ए थाडा कुथा रणी मरु था टोटी फाते राठी होउथा आइबा बोली आशा करिथा चुछा खला रे धान ना पुथा आलोमो पाद राजा जदी धर्म करिथिला गो धर्म करिथिला राज्य रे रखला बोली खाइबा के मुख्य देला बोली से धर्म कला कि आगे होई जे जे नाही पाप करथला लोमो पाद राजा पाप करथला पाप करथला गो तमे केता सुंदरा काळ सुनु जा केता रमर सुन जाऊ मैं माझी के कि को जाबो माने भी जानो यो लोगों बादर को थारे कमा आइला सुंदरा काडोरे हटा नाही न कमा आइला काय आला सतरा हटा तुम ओरा माने केले पड़ी सुंदरा काडो तुम जो भाइना तो मैं मार्केट आटे कि पड़ी जा तुम ओरा माने किहे ना करला सुंदरा काळ तू अंडा पादो पड़ी जे मुतुई कोई नहीं ना वो आऊ আর লোমপাদ রাজা যদি ধর্ম করিছিলা ধর্ম করিছিলা আর কাহে রাজা তার রাজা জড়ন বসিলা জড়ন বসিলা আর মাসে কি বরসে নুহে 12 বর্ষ কাল 12 বর্ষ কাল আর তুও প্রজা মানে কেতে হইলে বিকল আর 12 বর্ষ হতে রুচিয়া সঙ্গে গলে যে গলে আনি গুটে কথা আছে আমার করি যুগে যদি বর্ষা বর্ষি নাই হেলা जाको ये ठीक हो পর্বতকে না যাইছে পর্বতকে যাইছে মানে সে রুচিয়া শৃঙ্গকে আনি সে রুচিয়া শৃঙ্গ গদ গদ বর্ষি দেওয়া সে উপরকে থুনাটা করলে হ্যাঁ রামায়ণ নাই পড়ি তুমি পড়ি যাও সুন্দরা কালো আর রামায়ণ শুনতে যাই কি আর ভুগো আর ডালি খটা খাও নাই না কাম না করো আমি হেতে শুন বড় নটা আমার ছুয়া পিলা না দেখলে আমি হেতা না শুন আর 12 বর্ষ হতে গলে রুচ্য শৃঙ্গে আনিব রুচ্য শৃঙ্গে আনি
ରୁଚ ଶୁଣିବ ଆକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଦୋଳ ଦର ବର୍ଷା ହଉଛି ମେଘଟାକେ କିଏ ରଖି মেঘটা কি রোকছি তার আয়তনে মেঘ মানে চলছে যা কইছি আর মেঘ সিনা রক্ষি থাকা আর চন্দ্র সিনা রক্ষি থাকা মেঘ কুয়ায়তে মেঘ কুয়ায়তে যদি বড়াকে কারো পুড়িগিরি পকাইছ আর কার কথা ফিরিলি ডম কুচিয়া কজল পাতিয়া তিতিরি গুন্ডুরুরানি বাঙ্ক ডেরিটিহা চন্দা মুলিয়া কেছর যে কথা ওটে টানো ছঞ্চানো আগরে পারা কেড়ে ককুমানো গানো ভালু পড়িব কি ছন্দ চৌতিসা ব্যাকরণ পড়িব কি নেপালিয়া মুসা মাঙ্করে পড়িবে কাহি সিংহা ভারত আর ভালু মানে পড়িবে কি শ্রীমদ ভাগবত তোমার তো ভালু লেখা মন দিচ্ছে গো ভাইরা ইয়ে যে ফাঁসা করুছে আরে তোমার তরি আজাসি মানে বিচার করছ রাতে কাম করুছ আর বকরা বলতে দাঁড়ো ছেকি দাঁড়া রহি যায় তাকা হাতি ওই বকরা যারা হাতিকে রাখবো আইগা ই মুসা মানে দিনে মিটিং করলে একখানিয়া জুটি মুসা মানে দিনে মিটিং করলে একখানিয়া জুটি আর বিলেই যদি হাবড়ি পড়বা তার বেকে মাধুরী ঘটে আজি ছাড়া নেই আটা হেই তোমার কথা বলা ভাইরা এ যাহা পচারে তু কথা মন দাহি সুড়া ধন মন দাহি সুড়া প্রমাণ দাও চিন্তাম দাদা মায়না বলছে আরে লোম পাদ রাজা গরু দিয়ে দান দাদা গরু দিয়ে দান দাদা দেই দিবা গাই গরু পলাই আসলা
ବି ନାହିଁ ଆମର ନାହିଁ ଜାଣିବ ମାଝି ଜାତି ଲୁଡ଼ା ସରକାର ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ସକଲିକିରି ଗଲା ଆଜି ଭାଣ୍ଡ କରୁଛି କର ଅଟାଇ କୁମାରତା ଅଟାଇ କୁମାର बिना लाइट रा जहाँ बरता है पूरा ना है हमारा कल जो और वाली आर गुटे कथा जानते बोले कहबो हे दशरथ राजा जन छे एरे धार्मिक राजा गुटे झियोटे हेइतला जे निकले देला नव पद रखला कि नै हेता को जन्म जन्मा करते कि कुलुडा डाग हे गुडा 3-4 हो केन गुटा 2-4 हो हे राम जन्म जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमारे 54 जात गो जानी तो कि तुम केता सुंदरा काण सुनी जात जे कहो ए बागुडा तू धरी दी भाई ना इमान को शक्ति पावर शक्ति व्यवहार करता आप को जनरल काम की सस्ता काम करवा करता ए हो गो कोई रात्र सुई सकाळू जास्त डाळा घुटाई अरे
नहीं तो पान क्यों खाएगा? दांत में ताकत नहीं तो पान क्यों खाएगा? हाथ में लड़की नहीं तो लाइन क्यों मारेगा? माझी ने खाएगा मुझे माझी ना हाल सुना ना परवा और राम भाना ये काम करू जा ये तर भातारा हुड़ा हुड़ी कर देगा हां छपी गला हरे भाता बोल जा আর বতরে পরিচয় ধরা ই রামায়ণ ওটে মুকতি ধারা শুনিবা পাই শ্রদ্ধা লাগই দশরথ রাজারে কিয়ে ওটই ভাইনা ये दशरथ राजा का नहीं चिरता अरे मदी बुदी पितरा बुदी झुरी गिरी जाओ लाई होती पर बाता कोटे ए बाता नहीं पड़े ले कुछ मेरा बाता नहीं पड़े ले कुछ मेरा पितरा बुदी भाइना ये चावल मेरा दशरथ वाला टिपा देखो जा हिंदी हिले बपुजे ଆମେ টিপো ଦେଇକିରି ଆନଲେ ଗଲା ଚାଉଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ରାନ୍ଧିକିରି ନା ଦେଲେ ଖାଇବ ଅରା ଯେ ओ भाई भाई चले क्या उठाए मां আর এড়ে ধার্মিক অনুপতি রাজা দশরথ গো রাজা দশরথ ये क्या दिया ने আর অথন্তি কি নাই তাহাং করনি আর শ্রীরাম লক্ষণ পুরী ভক্ত শত্রু ঘন রে ভক্ত শত্রু ঘন আর তরুণ মধ্য রুড়া হইলে উৎপন্ন গো হইলে উৎপন্ন আর বিচার করেনু হস্তি দশরথ পুয় রে দশরথ পুয় এই কথা গতি বসে কহি দেব ভাব গো কহি দেব ভাব আর বড়া সিনা ধান খায়ে নাই খায়ে ভালু তো নাই খায়ে ভালু আর সুখ যদি দেখি জিবা গিটি গিটি মনুতি গিটি গিটি মনু ଗୋଟେ ଧାନ ଢୁଲି ଥିବା ଗୁଡ଼ି ମୁସା ଥିଲେ କାଲେ କିଛି କଥା ଧାନ ଖାଇବାର ଲାଗି କେତା ହଉଥିବ আর ধান ঢুলি তলে মুসা কেড়ে মজা মারে গো কেড়ে মজা মারে আহিলেই দেখি দেলে মুসা হরি হরি ভজতে হরি হরি ভজে আমাজি দেখি দেলে বিলেই হরি হরি ভজতে হরি হরি ভজে এ বাড়ি গুড়ো আর মুর্গা চেরা যদি বুদ্ধি আছে উপায় কর উসারি বাড়ি আর চক্কর মুরকে পড়িছে ওইরি মতে নাই ডাকো না ধরি তো যাও বাহারি भाईना আইনা কেন ए सुना तारा कथा कहि के ए सुना तारा कथा कहि रहते हो जो सकाई और ओसजर घा नहीं हुआ देखाई बंजा न
দেখো তো ভলসে বুঝাই দেবো তোমার ওরা যদি কালে মিছ মুজা করে চলে যদি 500 টাকা আমরা মাগিলা মানে ଦେଇଥିବୁ କି সাড়ে মদ 100 টাকা পি দেলে সে টাকা দেই না যে তোমার হাতে হাতে তেল দুলো সময় আছে সাধু বিমান বিক্রয় কে বুঝে হয় না লাগি কথারে আছে হাতি লাগি কথারে আমরা আছে সবে জানি কি হওয়া তোমরা নাই জানতে কাম হওয়া হাতি লাগি কথারে আছে তু হেলে সর্প মু হেবি সাপুয়া বাউঁশ পেরিরে নেই রখিবি গ্রামে গ্রামে নেই বুলাউথিবি নথিরু তো মনে জানি জহি গলে তোতে সঙ্গে নউথিবি বজাইবি নাগ ধনি মাঝি জনতা বলা ওরা যেতে সস্তা ভাইরা ये अरे सुनছি বলি মঞ্চ না জানি উনো নাগ সর্প মুখে হাত দুই দারু আর ছলি বাঁধি বাকু নাই তো বুদিলো সভারে আতিথি করু তুমি আদি ये ছলি বানর প্রাণ বুঝি নাইলো মোর কাই ছেলি মোর ঘটা নানো যে ছেলি বনি अरे अत्याचार खाने हुए देखाई बंजन होई अयोध्या साई निज उरा सा पुत्र होई ए तो हीरो सती को कथा बना देई सुना ना बना देई सुना ए कोई धृति रामायण पुष्टा वथा मनोलो पुष्टा वथा बोलो ইজন সুন্দরা কানো গাগারে করতে হে টাঙ্গর সাইডে করতে আরে তুলসী আমারে ডালে কাহবা গটা যদি বৈদ্যুতির আমারে আছে দশ বছর পুয় যদি হেতে আছে সে সুন্দরা কানো করি হে তুলসী আমার করি কাই লাভ अरे ग्रह पीड़ा बोले करे सन्निवाद तो हम रुचि का धंसन आरोग्य निमंत्रण मध्य पान करे पंच की रुगी जीवन भाई ना यदि तार ग्रह ठीक नहीं नो ये ब्राह्मण जगह के घरे होमा करे ग्रह शांति हवा ये हॉस्पिटल करे नली पर ग्रह शांति हवा कोटिया मार दिया ती फुकाई हला छाड़वा कोटिया मार दिया सोनीवाला करे कोटिया विष उतरवा हां ये रिसा हो जका अरे तो ही रसा ठीक कथा मन जाए सुनो रो मन जाए सुनो भाई धुती रामायण टूटा वटा बनो टूटा वटा बनो ये दिन चिंता करी के छद्म ब्राह्मण बेस धरि के दशरथ लागे ब्रह्म पिलरा भिक्षा मांग जाइए दशरथ राजा शिवार सत्य करी ब्रह्म पिलरा भिक्षा दे दीजिए ওই মানে কানে কথা আইছিলে হে কংস রাজা রাবণ কানে কথা কতি হইছিলে কাম হে কংস वाला তো হতা কথা মোবাইল মানকে তো খুঁজবো নেট মান সে দেবকি করবু হইলে মারবি বলি কি ছটা পুত্র মারলা কৃষ্ণ যাইকি গোপপুরে লুকি কি রহে দশটা নে কুতে মান কি রাবণ वाला রাবণ চিন্তা করা আমৃত বেদা মহন্ত পাইলি বইলা পাইলি বইলা সয়ন
आजिकाली ओरा माने गला माइकरा मानकु नाइ को ताकर मां मानकु कहि दिसन से दिन समान जदि 10000 टका आनथिबे माइकरा ले नाइ ताकर मां के देई थो अरे अत्ता भाभी ब्रह्म के से करे दाला गातो हो करे दाला गातो छोटा नहीं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारटा शांता विभीषण हले केतरा छोटा हले बोले ई जे युद्ध करू तू भाई भाई लेकर युद्ध एता गडाले ना हाना का बोलुचे अभी तो गेला पुत्र जानो नाम विभीषण रो